Get with the moment, that's been doing it and got it a lot. Just find a girl, dance around, show her all you have. Cause it's one life and one love. We get the party bumping better than your whole fucking school. If you got weed and you got drinks, so we gon' do what we do. I bang your speakers, rep the fam and sip on my jungle juice. It's a fresh air movement, yeah. Even though there ain't a lot of fresh air in the club, we can rage up, throw our hands up like nothing. Bottoms up, so I got another drink. Coming dancing on the brothers, got our legs keep rubbing, making it double the trouble and the fun to begin. Drinking all the bubbles till the sun up again. Breaking up couples, always in it for the win. Doing big, tell your front soul in it to the end. It's a fresh air. I guess it's just not fair. It's a fresh air. Salve, salve, galera! Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Vamos testar o modo online beta do Red Dead Redemption 2. Testar um pouquinho, né? Como sempre, durante a semana não tenho muito tempo para jogar, né? Então vamos que vamos. Olha o Heaven aí. O Heaven é o moderador pontual. Todas as lives ele já... Vamos ver como que é aqui. Conhecendo a Rockstar, modo online, primeira coisa, criar um personagem, né? Igual foi no GTA V. Eu não esqueci, né? Ia falar, na verdade, da próxima. É, mas é difícil. Difícil pra ele, mas... Será que vai ser bom esse modo online aí? E antes de eu começar a live, eu assisti um vídeo no YouTube Okay, Sheriff. Here they are. em que parece que a Rockstar não garante que o progresso do online beta vai para a versão final. Ou seja, às vezes a pessoa faz muita coisa, gasta maior tempo e chega na hora o progresso não é transferido para a versão final. It's got to be one of you. Menino, pai. Vou escolher o menino. Well, let's get you in there then. É velhote. Nossa. I'm gonna need your details. Que nome eu coloco? Puta, que nome eu coloco agora, hein? Até 12 características. Coloca seu nome. 12 caracteres. É, coloca mesmo já. Bonito. Hihi, vai ter. Hihi. Danilo, fica... Seu nome. Carência. Take the time and get this right. Nossa, o ET, olha lá. Eca. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. Tom de pele. Só tem esses. Nossa, parece uns ETs, cara. We're gonna need a fair record of you. Eu quero mudar esse cabelo. Vou pôr minha idade aqui. Nossa. Magro. Não, médio. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Aí tá bom, né? Neutro, voquilábios. Dente, cabelo. Isso, Quite a cabelo record grosso. we'll have on you. Como é que o bicho vira? Vira, bicho. Ai, gente. Assim?
Nossa, mas tá zoado esse beta You're aqui, lucky hein? you were caught, you know. Olha, The way the town feels quando ele about vira, what principalmente dá happened, pra ver you were likely to as be partes shot. retas assim, ó. Ele assim. It's a process, Nossa, all tem right, poucas but a opções, mano. necessary Parece que one. o GTA V ele é mais... tem mais opções. Prefiro assim, assim. How you doing with that? Sim, tá bom, né? Preto, Preto, marrom. preto. E o pessoal na escola que tinha uns que falava amarrom. Eu quero amarrom. Ok, Você tem then. um amarrom pra me emprestar? Preto. Preto. Bonito, hein, pai? É, mais ou menos. É, os dentes dele. As ideias, mano. Yep. Normal. Cadê o normal? Era aquele... Matou. Cadê o normal? Escova os dentes, não. Esse aqui? Quando ele abrir a boca, todo mundo vai ver esses dentes horrorosos dessa. Olhos e testa, nariz neutro, bocas e lábios. Hoje. O Rev falou? Me fala seu nick que eu vou colocar aí pra você adicionar aí. Aí, vê se... Ai, caramba, ali é um... O Souza ali, na verdade, é um 0, o Z e o 4. Tá. Tira o bigode, tira. Vai. Tira. Sim, melhor. Não, dá licença. Sem barba. Ó, Assim tá melhor. pica-pau de sunga adicionou. Chama ele, pai. Uhum. Opa, mas o console dele já chegou? Não, tá coisando pela internet. Estilo de vida. Que é isso aqui, mano? Vai ser nada. Tira. Sardas. Tem sardas. Tem. Tira isso. Ó, de graça. Bosta. Desce. Que moço. Que isso ali? Forte suave. Assovio. Ixi. Ouvia pra chamar o carro. Alto pro cavalo
legal poder ouvir. É. Melhor. Melhor, melhor. Nossa. Atributos. Vida, é. Colocar bastante vida. Por que não dá pra confirmar? Eu acho que tem que meio. Doce tem que colocar. Você aumentou muito isso aqui? Aumentou. Já tava assim. Ué, mas o que falta aqui pra... Ah, preciso distribuir os pontos. É só ler que aí dá pra... Tem 2 pontos de atributo. Olho da morte. E... Agora vai. If it's all correct, I'll take a photograph. I'll need to see your fingers, palms to you. Stay there. Agora vai. Que ano antigo? Ah, o Heaven aqui, ó. Alguns meses depois, penitenciária Cicica, ala masculino. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners. Officer Benton, kitchen aid staff. Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer? Eu nem vi, nem prestei atenção. Need to perform a work detail out Quem near é aquele que eu Blackwater. adicionei Come on, então? get Depois eu in. vou até ver na live ali. Open the gate. Come on, Milliken. Pior que não pausa online. Yeah. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Oi. Olha o cavalo bugado, olha lá, olha lá. Olha lá, o cavalo não anda não, ó. Oh,
Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Não, Now, não what are your precisa ainda não. names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. And you better get on this horse. Ui, comecei já, hein? Não. Acho que ainda não. It's not much of an animal, but we haven't got far to ride. Get on the horse there. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. Então deve ser louco o negócio. Olha o Colorado aí, fala Colorado. Salve. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rules. Valeu pelo like aí, valeu pela audiência, o Colorado. There's others convicted when you Abraço, hein? came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you. Forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. Then if you want to accept our offer, you can. That's more than reasonable. And freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? She's just up here. There's the camp. Get your horse. I'll wait. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing. É top o jogo, hein, Colorado? Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners?
Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. E dá pra trocar de roupa. Chapéu. Ixi. Essa. Tô jogando BF5, ô Colorado. Você tem não? BF5? That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. your very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. É bom, These eu gostei do bullets. jogo, This was their mistake. Colorado. You É were bom. rounded up and sentenced to death. Eu All curti. because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Nossa, mas vai fala, hein? Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Ó o Cristiano. Salve, Cristiano. Like sonista. Ok, seleciona o local do seu acampamento.
Acho que é melhor. Big Valley. Nascente Koala. É, né? Great Plains. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Pangaré desnutrido. The sooner you do it, the sooner we'll leave you to your own devices. Vambora! Olha os bisão. Já tem uma arma já. Online tem boot? Nossa, já começaram já. Black Walter. Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir.
Caramba! Quando que eu vou poder dar uns tiros aqui nos caras? Esse filho. Louco, não tem que ir. Dá licença, filho. Habilidade, jogador, online. Cara, não tá no online. Não tá, tipo, não é online ainda, né? Tem que fazer tudo isso primeiro. Ô, louco. A minha live todinha eu não joguei aqui contra os caras. Não entrei de fato no modo online. Não, são muito perigosos. Não, o cavalo tá cansado. Calma. Nem eu sei jogar isso aqui. Fala, Zalber. Tá sumindo, hein, garoto. Eita, caramba. Ai, o ruim é que ainda não é online, hein? Assim, já é difícil, imagina online.
Licença. Here. Take this. It's a map. Just be kind. Don't kill me, please. O Harry só vê Naruto. Ele não faz nada de mal pra você, pai. Ele é amigável. Que? Segure. Que mapa é esse? Cadê as coisas que tem pra... Não. Tem nada pra pegar aqui. Oxe, o Harry. Não tem nada pra pegar aqui. Saquear. Opa. Tem queijo aqui. Não, tô jogando. Oi. Tá de castigo, ô Heavy, sem jogar Nintendo Switch, aí fica aqui do meu lado. Ih, o cavalo morreu. Nossa. Faz, só quer saber de jogar só. Licença, filha. Oi.
Aí sim. Pode? E agora? Nunca vi quem é que tá online aqui. Tá, mas e aí? Então, pai, sabe que... É que eu chamo o cavalo? Tem um cavalo. Hein? Que isso? Comprar. Esse disparo focado. Chegar tudo fechado. Ai. Ah, tinha que fazer isso. Que bosta, hein, cara. Por enquanto tô achando o modo online. Não me levem a mal, mas tô achando meio xixelento. Aí, falei? Ah, era o terceiro. Marquei o primeiro, né? Isso. Procurando players, agora vai. Vai? Aqui é estilo
Aqui é estilo GTA, né? Essa parte. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out of Manzanita Post with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable in Blackwater once you have the horse flesh. Tem. And I'll pay Já que you tem good. honra aqui também no projeto. And Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Esse que vamos matar no jogo. Cavalo. Toma, seu trouxa. Seus trouxa.
perder. Well, well, well. Horley Perdi was não, right ganhei. about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes. He went Eu tô com 14% só, Zalber. Tava jogando mais o BF e eu fiquei uns 3 dias aí sem fazer live. Porque eu tava resolvendo os assuntos particulares. Head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Fechado. Seguro do cavalo? Nomear o cavalo. Pé de pano. Seguro. Pacote de cuidado do equino. Ah, apareceu aqui equipamentos. Putz, tem que comprar cela, será? Alfajores. É de graça aqui? Ai, tá aí. Será que esse aqui é o cavalo que é top? Falou, Cristiano. Valeu, hein? Bom apetite pra você. Boa janta. Oi. Calma. O online tá fechado ainda, cara. Entra no estábulo de novo? Vamos lá então. E agora, pra saber onde é o... É pra cá, não é? É lá na frente, lá. Aqui, ó.
Não dá, Heaven, nem pra comprar, ó, tá vendo? Ele já cai fora. Fala, Diego. Salve, Diego. Meu cavalo já tá cansando, né? How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Ah, tá começando a ficar bom, hein? Olha lá. Começando a ficar bom. Ciência. Agora desbloqueou, hein? É, o negócio tava começando a ficar louco, hein? Ah, vê se liberou. Liberou. Aí, ó, bando. Não tem ninguém no meu bando. Opa, uma conquista. Ganhei uma conquistinha. Vamos criar um bando temporário permanente. Privacidade apenas por convite. Fogo amigo? Sim. Acampamento. Nome do bando. Não, nome do bando não, cara. Isso aqui. JBR Gamer. O bonde. Esse é do B. Sabe? É nóis, Queiroz. Só vale 20 metros. Ixi, é necessário uma taxa. 200 pila, cara.
Ah, aqui não dá não. Configurações. Na área não tem ninguém. Olá, ó, tem alguém aí que tá jogando hashtag, hein? Olha ali em cima. Aqui, ó, nossa. Alex Bronx. Sniper ali, ó. Ah. Convidar aquele ali, esse aí. Não convidar ninguém. Daqui a pouco eu vou sair. Aí, Série de conflito grande. Isso. O jeito de andar, essa foi boa, quer ver? É igual no GTA lá. Vamos ver. Não tá mudando, né? Tem que escolher primeiro, ó. Não tá mudando nada. Ah, online liberou. Modo livre. Ah, agora sim, olha lá. Tá ficando bom o negócio, hein? É uma pena que agora que eu vou ter que sair. Em bando, modo livre. Como que é? Ambarino? Enfrente os elementos e encare as montanhas frente a frente. Na paisagem vasta e acidentada de Ambarino. Viaje pela neve. Veja geleiras e geysers poderosos. Caça ursos que vagueiam por grizzlies. Ou aproveite as águas azuis da rainha Calumete. Ah, aqui é os locais, ó. Elizabeth do Oeste. Aqui são os estados, né? Série de conflitos. Conflito grande. Fala, Ivo. Liberou online, hein, Ivo, ó. Dá pra nós dar uns tiros aí, formar um bando aqui, ó. Se eu colocar em bando, eu não vou... Não tem ninguém pra jogar comigo. Não tem ninguém no meu bando. Quer ver? Botafogo amigo, não. Aí é que é da hora. Você dá pra dar uma trairada. Aí vê seu parça andando lá na frente, você dá só um tiro. Só pra ver a queda. Deixa esse coelho aí.
É, dá pra formar os cangaceiros. Nossa, mas que demora, hein, cara. Meu Deus. É igual GTA V, hein. Começou. Tem uma amiguinha então. Ah, não tem fogo, amigo. Cadê? Tem barba. Que isso? Isso. Se der. Ah, sai daí, eu prego. Sai daí, pai. Calma, tô testando o gesto. Ai. Okay. Well, let's get a look at you. I told the woman I had some work, but I was hoping. Ó o Well, who Bolsomito knows aí, what I ó. was hoping. Salve, Call Bolsomito. me the boy. Pretty big, ain't you? Slow, I bet. Eu já vou too. sair, I porque eu vou bet I buscar could minha have esposa. 3 in you Toda, before you even todo blinked. dia 9h45 eu saio. That's why I'm the boss and you're the lackey. I do everything twice as fast as everybody else. At 15, I've done more than most men at 30. If I make it to 30, I bet I'll be president. Caramba, até You no can take that online to é the muito bank. diálogo, né? Now, Olha. what was I talking about? Work. That was it. Fellas I know got to run them with the law. They got caught robbing a stage. There's a posse after them. They're going down to Limpany. Get them out of there. I'll pay you, okay? Make this lackey thing official. How's about that? All right? Good. Go get after them, lackey. Come on. That's the spirit. Go. Ó. Ixi, olha lá. Dá pra pegar, dá pra pegar garupa. Olha lá que da hora. Que louco o negócio, hein? Ih, o cara vai derrubar nós, ó. One of you fellas better plug that son of a bitch! It ain't up to me. The law says I gotta kill you.
licença. Ó, um pato. Homem. É o cavalo. Cadê meu cavalo, caramba? Ixi, crime denunciado. E o cara vai subir aqui na minha garupa, mano. Dá certo não esse negócio aqui, hein? Tem que ter a opção lá, é garupa só pra mulheres. Fuck, what are we doing? Ixi, ó, maluco. Bro, can I ride like a horse? É o horse? Esse aqui é o cavalo, Can né? you do that in this game? Yeah, let me ride your horse. Só sei que ele tá querendo alguma coisa com o meu cavalo. Oh, I guess you can't ride horses in this game. That's gay. E opa, mais uma conquistinha aí pra fechar com chave de ouro, hein? É isso aí. Keep your distance. I don't mix with strangers around here. Como é que salva aqui? Não precisa salvar não, né? Tem quantos online? Ó que da hora. Cheio de coisa pra fazer, hein? Nossa, tava monótono, paradão ali o começo do modo online, mas pelo jeito vai ser da hora, ó. Trem, aqui negócio de trem, ó. Trem, corrida. É, vai ser legal, vai ser um... É um GTA do antigo. É isso aí. Amanhã tem mais, hein, pessoal. Valeu, hein. Vou ver se amanhã eu consigo entrar um pouco mais cedo, né. Ó, o Jadilson. Salve, Jânio. Jadilson FGTX. Salve. Tô saindo já, beleza? Amanhã tem mais live. Amanhã eu vou ver se eu entro mais cedo. Eu tô chegando um pouquinho tarde do serviço, mas eu vou ver se amanhã eu consigo chegar um pouco mais cedo. Pra aproveitar um pouco mais, jogar um pouco mais, né. Ter uma horinha só de live, cara. Muito pouco tempo. Beleza? É isso aí, valeu pessoal, um abração aí. Boa noite a todos aí, valeu Heaven. Valeu Ivo, Zalber. Pessoal que tá aí, Jadilson, se estiver aí também, valeu, um abração, hein?
so I got another drink. Coming dancing on the brothers, got our legs keep grabbing, making it double, the trouble and the fun to begin. Drinking all the bubbles till the sun up again. Breaking up couples, always in it for the win. Doing big, tell your friends, soul in it to the end.